Leaders. On a le projet Fisakra, c'est le projet Villa 20. Pour la localisation, on se trouve sur la rue du Parc. C'est une zone très résidentielle, Fisakra, c'est une zone villa. Dans ce projet, on va offrir une vingtaine d'unités de villas à vocation R+1 avec un intersol privatif, un rez-de-chaussée et un étage. En fait, il s'agit de 3 types de villas. Soit en bande, soit jumelés coins. Les jumelés coins, forment deux types. Côté rampe et le côté opposé auquel il bénéficie de plus de jardins. Pour les surfaces, ça varie entre 240 m² couverts et 300 m². Toujours, on parle des 3 niveaux, intersol, rez-de-chaussée et étage. Où l'extérieur, chaque unité fait un jardin, une piscine privative. Dans les superficies varient entre l'emplacement de l'unité. Kenny au coin, c'est un peu plus de surface. Si elle est au milieu, c'est un peu moins. Pour les prix, ça varie entre 650 et 850 000. Le standing, il est de très haut standing. On va faire un revêtement homogène en fait le pour le bloc du jour et parquet à l'étage. Tout l'espace va être climatisé, chauffage central, tout ce qui est le domotique actuellement. On va offrir les options standards et un peu plus poussées à la demande du client. L'intersol interne, c'est un espace de vie. Il est éclairé, aéré. Il peut offrir un aménagement selon le besoin de chaque client. En outre, il peut garer 2 voitures, au maximum 2 voitures. أنا البروجي سليمان احنا في زون تورستيك سليمان بلاج اللي هو موجود معناتها زون جديده وان شاء الله قاعده تطلع معناتها بالكدا سورتو لو نوفيل اوتوروت اللي باش يعملوه جديد كي فا ريليي سليمان بالاوتوروت A1 واللي هو باش يكون فيا 2 اكسي معناتها 8 كيلومتر كاملين باش يكونوا 2 فوا اون 2 فوا ان شاء الله سليمان معناتها ما عادش فما لومبوتياج المشكله هذيك وعندنا ان شاء الله سليمان فيها 2 types de lots, le lot commercial et le lot habitation. Le commercial, les prix sont à peu près de 400 à 450 ou l'habitation à partir de 285 à 380 dinars le mètre carré. Les prix sont acceptables. Une fourchette de prix, نجم تشري سورتو مواطنين اللي برا اللي عايشين لبرا ديار بحذا البحر معناتها فما لوتوروت توا اللي قربهم لتونس معناتها سي ان بون امبلاسمون يتسمى بالنسبه لسليمان فما عندنا زاد التران ان شاء الله باش يولي يتعدى على سليمان زاد باش يوصل هو توا حد الرياض معناتها باش تتحسن بالكدا الزون هذيك ان شاء الله اللوتيسمون نتاعنا الكل معناتها ديجا احنا هذايا سو لو 5 سي لا 5 ترانش عملنا من بلاج 1 توا حتى لهذايا 5 معناتها عندنا اون بون اكسبيريونس في الزون هذيك ولي لوتيسمون اون ار بلس 2 معناتها ينجم يبني 2 ايتاج ولا ان شاء الله بقدره ربي اللي يجيو بحذنا معناتها الكل ان شاء الله بقدره ربي نعاونوهم ويكون ان بون انفستيسمون للناس الكل ان شاء الله.